అష్టమూర్తి రక్షా స్తోత్రం పఠిస్తున్నవారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం కలవలపల్లి. హే సర్వభూరూప పర్వతసుతేశ, హే ధర్మవృషవాహ కాంచీపురీశ, దవవాస సౌగంధ్య భుజగేంద్రభూష, పృథ్వీశ మాం పాహి ప్రథమాష్టమూర్తే. हे दोषमलजाड्यहर शैलजाप, हे जम्बुकेशेष भवनीररूप, गंगाद्रकरुणाद्र नित्याभिषिक्ता, जललिंग मां पाहि द्वितीय अष्टमूर्ते. हे रुद्रकालाग्निरूपाघनासिन्, हे भस्मदिग्धांगमदनान्तकारिन्, अरुणाद्रि मूर्ते बद्धशैलवासिन्, अनलेश मां पाहि तृतीय अष्टमूर्ते. हे मातरिस्वन् महाव्योमचारिन्, हे काళहस्तीश शक्तिप्रदायिन्, उग्रप्रमथनाथ योगीन्द्रसेव्य पवनेश मां पाहि तुरीयाष्टमूर्ते. हे निष्कलाकाश संकाश देह, हे चित्सभानाथ विश्वम्भरेश, शम्भो विभो भीमदहर प्रविष्ट व्योमेश मां पाहि कृपया अष्टमूर्ते. हे भर्गतरणेऽखिललोकसूत्र, हे द्वादशात्मन् श्रुतिमन्त्रगात्र, ईशान ज्योतिर्मयादित्यनेत्र, रविरूप मां पाहि रविरूप मां पाहि महासाष्टमूर्ते. रविरूप मां पाहि महासाष्टमूर्ते. हे सोम सोमार्ध षोडशकलात्मन्, हे तारकान्तस्थ शशिखण्डमौलिन्, स्वामिन् महादेव मानसविहारिन्, शशिरूप मां पाहि सुधयाष्टमूर्ते. हे विश्वयज्ञेश यजमानवेश, हे सर्वभूतात्मभूतप्रकाश, प्रथितः पशूनां पतिरेकयज्ञ, आत्मेश मां पाहि परमाष्टमूर्ते. परमात्मानः खः प्रथमः प्रसूतः, व्योमाश्च वायुर्जनितस्ततोऽग्निः, अनलाज्जलोऽभूत् अभ्यस्तु धरणिः, सूर्येन्दुकलितान् सततं नमामि. दिव्याष्टमूर्तिन् सततं नमामि, संविन्मयान्तान् सततं नमामि.